Saksunya dalni video na nakim dal de fishing competition renga Sipbari yung ating ana laksa ng ating ana mo nakim na tsngade dal de pede pejan di barura meruinga simang na misuat yan at dala lang ko matarang ko misuat yan nakim na jadi Bangladesh border yang sipo misuat po siya Bangladesh border doa mirang di nga Bangladesh ni mandatang long yan mirang dia bisunde kisik nanga Mayangde salsujuk 11 미 동화랑 이게 동동 내가 피싱 컴피티션인데 노 바지오니 아마 생각하지 뭐 내가 지나라 로라 막다 세랑 안에 그러면 나도 살수이 연적 나도 잘 되자 내가 대근이 되었고 시망나 막 이제 비지랑 하면 좋겠긴 아이고 비지랑 한 chân 조절이 양나 찍고 급하네 그리고 competition 동안 first prize lakh dog, second prize lakh brie, third prize lakh ni, fourth prize laksa, fifth prize pa laksa, 6 yaba laksa, 7 50,000, 8 50,000, 9 50,000, 11 nona 50,000 uni zaman 12 kepana 30,000. Entry fee de azal getam. Jemangan giskna ngacem na simang yanona bari angi bakpar enak tamanggen. November chigni ya bakra pulo dongana. Consolation. 1.9 jadi sang sama. Pisari de gini tak em đau gỉ sắc vật chỉ ini na giờ chỉ đau gỉ sa đại chân chừng bờ bờ ba gini tak ba uno dongan em đau gỉ sa chi ayo no gỉ sa dongan na chỉ ini hai ni na ya re gỉ sa ba di gỉ sa ba 아사마레 동주족 걸어 나오대. 자, 지우셔 동아이노. 아, 남 갈족들아. 계지 속 먼저나. 지운. 왜 그래? 지 나성을 말바자로. 나베 납치면 도왔자로. 내가 뭐 내가 고독족. 가자야 봐. 동안아, 계지 타면 오랑. अरे या गेट हम या गेट को दोनाई बोलो मेरा कीशा ड्रम टू ओए तेरा आउट ये बा आउट ये मंगे थम आउट हो ये dong miam á ये मंगे ये dong punya ya third ko bong ya ya ba consolation no na chika tayo ko ne ये मंगे थम को iro rang na manai no आउट हो गया है 오, 만들었어. 미니 지봉아 산적나. 정말 미니 지봉아 산적나. Sipbari baikon puna fishing competition dari bakpa sakantiko na simang namen disiplin genangi ya sumayo jengbaksa corporate ka aha uni geman na simang sakantiko giska tung kumukcim betela
Banggiza katarangko agan nagata pagaparangoni mamenjel pagapan unatenga uni zaman ancing jol price rangko unang jol gen. Ya namgaba salna ngas kamgaba ancingni tanggaba isongko mutel cenga ancingni area o ya nakaba competition rangko ongat kuja yan skangba changna ancingni area o Sipbari area o fishing competition onginga dengtang songrangoni mijal atamunin rebaha chela biaprangoni Price rangko ancing unang gen. Dao ponkam koni mengatenga road number 19 wa 1.095 ko manin ba sigatam gapa rengo consolation prize ko manaha na kasapai ya sumoyo ya biapuna rebain ba anang ni prize ko ra chake pabu. 야치 가까이 야치 네 야치 가까이 뭐 Signipa number road number sisa pau road 110 road number 110 wa 1.160 ko manen ba ya sumoyo sikungpa rengo consolation prize ko manangha. Ay gamot kan dito sa pura si Sarah mo Zero. Numbers ni pau road number single 2 0 uni zaman jol serial number 143 apsan mandian bunga gapa rengo 1.305 yan apsan mandian ya bunga gapa rengi price ko ba biapsan nan manang ha uni zaman serial number 4 111 sa uni zaman daude consolation prize de machota ha daude first second aro third daude yano third gapa road number 358 erchagatham sopongo chet road number ah jakpur pura jalba idea machina bak marauni wa gatham gapa bak marauni road number 158 wa 1.430 ko manin ba gatham gapa price ko manang ha. Congratulations. Uni zamano gini gapa 111 aparongkon turani wa gini gapa rengo 1.510 ko manin ba wa gini gapa rengo price ko mantaya ha. Uni zamano yang ya competition de ga subat gapong aino number 6 number 5 aro number 1 ungen baya somoyo wa che gapong aha road number 143 turai ba aparong konien skang parengo wa 1.705 ya nakoko manin ba wa ya sumoyo first prize ko manang ha. Congratulations. Prize sangde yan machota ha. Nasimang ya sumoyo chikija ching baksa bakor anina yanona rebak